امروز 7 سپتامبر. دوستان عزیز، همه شما خواهیش حادثه نخوش، البته خداوند خودش کسایی که در تاجیکستان هستن، کسایی که ما محتاب بازداشتگی برادرای عزیز، مرحمت برین ببینین این حال. ای وای فای تگیریون که پدانات انور کور نکردیسن. ای او زدن به فایده ای نمیزنه، او فایده نداره. چی خاصیت داشته باشد؟ چی خاصیت نداره. ای یک هرچی از جانب خداوند محتاب بازداشتگی، همین کسایی که در برادرها 43 نفر دیده سیم وقت این ماها. چه ما گفتن مرا کسایی که دیده است باشین فقط تکبیر بسیار کنین، صلوات بسیار بگین. آهن با آهن بزا، ایرا با او بکن، این همه سانوی غیر عادی است. حمید گدای سلام علیکم. یگان خودشان ندارم درسته؟ ماها بازداشت کردم. اگر در عرفیت یک گپی هست میگن وقتی که ماها خیلی حالت میشود که ببینید که چقدر روشن بود، یک بار خیلی تاریک شد. У кого-то есть вопрос, но смотрите на Луна, чтобы такой ситуация. Я не могу всего вам объяснить. Уважаемые братья, сестры, таджики, узбеки, ну, братья мусульмане, поставьте лайк на этот наш эфир. Дорогие тоже видите. Вот где 100... Ну, скажите такбир. Аллаху акбар. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل سيدنا. یا الله، این چه مصیبت است. پروردگار خود شکر ای خیر راحت و نگهبان دارم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة وبث مقاما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر صدق الله العلي العظيم. برادران، خواهران، کسایی که تماشا کردین از شما خواهش لایک مونین تا این خبر به دیگران هم میرسه، آنها هم خبردار میشوند. خب من هم میدونم با زبان روسی چه خیلی به شما فهمونم و هرچی از با زبان تاجیکی میگیم ماه را بازداشت کردم، ماه بازداشت شد. اگه یا الله خداوند در روز آفتاب را نورش را برای ما میسر میکند تا که بندگان و کاری زندگی خود اما در شب این شب غربت را با واسطه ماهتاب روشن میکند. از ما تنها فقط دعا کردن و خلاص. چقدر میتونین تکبیر بسیار بگین. تاجیکستان اکا تاجیکستان ما ها بازداشت کردن که بازداشت میگه چی میگم خیلی حالتهای عجیبه که در خوردی بسیار میشنویدیم. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله شكرا. ماذا كي هجوم رو تلفون تابته تلفون ما زين تاي لا تلفون انت ما فيديو میکنم خوش نگذار فهمیدین. تو ما دا واتساپ خاطی میپردازم تلگرام چی ما نمیرسم. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. کسایی که دیدستین، کسایی که همین شاید که بسیاری شما با سبب یعنی همین پخش مستقیم با اپیری ما دیدسته باشین همین ماها، از شما فقط خواهش که صلوات بسیارتر بگین، زیرا بهترین کاری که بنده میکنه ای اول طاعت عبادت و امر پروردگار، بعدا بسیار صلوات گفتن ای استغفار بیاد بسیار بگیم استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. چهارصد و شصت و شش نفر 466 человек видит, но у нас есть только 17 лайк. Уважаемые братья, ну поставьте лайк. Ваш лайк нам ничего не дает, деньги не дает. Просто других людей уже видит. Уже у нас 539 человек. Вот смотрите, даже у нас нету, когда вы поставите лайк, другие люди видят. Просто их тоже знают, что происходит с этой луной. Но извиняюсь, что я не смогу чисто говорить по-русски, поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Что мы камерой-то? Б. کمتر وزنی اقلان یا 20 من شما برای شما کمتر. مردم همه به خبر هستن. بسیار شوزی ما متاسفانه دمجش شگی بودیم. بچه ها گفتن که بچه ها ما داشتیان، ما گفتم به یک خبردار شم چی گپه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarlar aziz, 604 nafarim. Birasonем ба ёру дӯстон ва дигарон. Ҳатман уважаемый, ҳатман поставьте лайк, чтобы и вақте ки блогерон лайк мегӯянд, шумо гумон накунед ки лайк шумо бурда пул метиҳад. Просто дигарон бохабар мешаванд, бародарон. Моҳтоба доштан Тоҷикистон. Мо дар Тоҷикистон мемайонем худинам. Одамо айпай зот нагишон гаштесян. Он не кора ма вақте гуфтум, ё бохабар шудам, инҷа шитагиам. нами ним соат пеш ман худам кор доштум. бо вақте ба дараҷаи рӯшан буд, гуфтум ку яке бора дар дохил будем, я бародар омад гуфт моҳтоба доштиян. Дига биромам, ҳатман хабара ма ба шумо додаистам, ака просто чихелай ку мардум бояд бохабар шаванд, ки вақте ки ҳолатҳое мешава, охирон бор моҳтоба кай дошта будам. Ман синфи 7 мехондум, бега буд, вақте баъди намоз шом падарам ҷавақами берум ромада азон гуфтест. Гуфтум чи гапай ута? Гуфт бача моҳтоба вақте ки будоранд, вазифаи фарзандӣ, вазифаи бандагӣ инсон ҳамия ки истиғфор зиёд мегӯяд, такбир ба сӯи худованд мегӯяд, ба сӯи қибла нигоҳ карда ва инчунин вай салавот бисёр мегӯяд. ай дасти мо банда ҳами қамия. моҳтоба доштиян, бародарои азиз. Боз такрор мекунам, моҳтоба доштан. Яъне ки ҳар чи ҳаст аз ҷониби худованд аст. Шояд бисёриҳои мардум бехабаранд. Ман рости гап инҷа бильярд бозӣ доштам. Бильярд. Лекин вақте ира дидам, хиши бозӣ намонд. Уже танама ларза гирифт. Если у вас луна такая же, ну как называется, вот чиқи бигем? Моҳтоба доштан, да, короче. Ҷорубқул ТВ чиқи шумо дар Инстаграм? Хо, o'zbekcha tushuntiraman. Mo'xtob oyni unaqa talab olibdi. Oyni qisib olgan. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh. O'zbekiston namigidan ha. Oxir barodari aziz. Mo'xtob yakay. Шояд ӯ аз чиз бехабаранд. Бача ҳамин қадъи телефони простой ҳамин қадъ нишон додааст. Ягон айфон мешид, ягон чиз мешид, ман наздиктар меовардам. берум роем бибинен, як нигоҳ кунед шумо. бале, Одинахон Умарова, Приян 16. Наманганда полни ko'rinmay qoldi. Bizda ham ko'rinmay qoldi. Faqat shaklini ko'ryapmiz, tamom. خب الان نگهبانتون برادر عزیز تلفن مدرش کم ماند. کجا شید؟ چه کردی؟ ای بونه نمجا اشیر که ایستم جرا مجھے 4000 دان دید 4000 прикинь عدد ساده 30000 دان شما کمتر اهمیت دیم برم بروین کمتر صلوات بیشتر بگین همین چند خواهد صلوات بیشتر دین هم کن
خوب میشه. جان دیدی با تو با در کدام طرف این کدام کشته اوکی طرف نویای دمارم مسکوت محتوب نیست اولی نخونه تو را کن نماز خونید از آن میگن مردم ما کرماس خبر دارم چطوری؟ ما یا از آن میتم شما مردا رو از آن میگین بعد بس میکنیم انشالله. بله بله با درجه رو شامت کی درسته یکی هم براشت ای رامی خداوند که خودش غضب شایطوری سر ما دور کنه. تنی ماشین برام میشینم با حضور از اون میکنم ها بیارنا از اون میگم نیدوف میشه چی گفتی ها ولی بیام یو کم تر بی اکرام یک شما داره پوش بیارنا از اون میگم میشه بامو ای ها جانی شما میتیم مرودان عزیز چکنین از اون میگن حمد از اون میگن درکت نمازی شروع بخونین درکت نمازی وضو بخونین نماز بخونین تا که خداوند دو سببی انا همه یک چیز مصیبت بوله سر من نیاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيئنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل فرجهم والآن أعضاءهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم اللهم إن الله في قلوبنا هم من الثمرات والمسلمين ولا إله إلا الله خير الناصرين وبالحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعظائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم إن الله في سبيل الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام حسبي الله عند الموت حسبي الله عند القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند دخلت الجنة إن شاء الله اللهم إني أسألك من الله خير وإن الله خير الصالحين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى والبعث من الموت پروردگارا ما بندگان گناهکارت که بخبر هستیم بله بخبر هستیم برای که بعضی ها جان میکنند بعضی ها در طاعت عبادت بعضی ها در برای دعا و تکبیر و دیگر هستند و بعضی ها در حالت بازی کردن و دیگر است پروردگارا هر چی هست هر گناهی هست از خود ما هست شیطان ما رو از دست گرفته و سوی گناه نمیبرد پروردگارا هرگاهی که راه به سوی گناه میرویم پای ما را شکسته میگردان هر وقتی که ما کار به انجام میرسانیم که نه از او کار تو راضی هستی نه پیغمبرت راضی هست دستان ما را قاق میگردان پای های ما را شکسته میگردان تا به سوی کارهای حرام کرده ایتون نرویم پروردگارا از هر گناهی کردیم بنده هستیم به عیب و به خطا نمیشویم گناهی که از ما صادر شد از جهت دانستن و ندانستن از جهت جاهلی بود از جهت چیزی هست البته شیطان یک وسوسه دارد که انسان نمیتواند خودش را باز داشته خداوند با سبب همین مشکلی های زندگی ما را مشکلی ما را آسان میگردانه گناه های کرده ما را مغفرت گردانه پروردگار همیشه ما را به راه راست هدایت می‌فرمایی خصوصا در سکرات الموت مشکلی های ما را آسان می‌گردانی خصوصا کلمه شهادت و کلمه طیبه را در آخرین لحظه های زندگیمان بر زبان ما
جاری بگردانی. و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. برادرای عزیز، هزار بخشش. متاسفانه تلفنی ما 4% заряд монд. بسیار میخواستم که با شما بشینم که صحبت کنم، اما افسوس تلفنی ما میمره. بطری کم هم نیاوردم. در این ماشین دارم بیرون نمیشه. نیداب نیای مقصد مردم در خنداور است. خداوند نگهبان تا ماشه. انشالله در باره ویدیو میکنم کمی هماشه. فردا خدا خواهد در کنار ما میمانیم. برای همین برادرها هیچ وقت مقصر در اصل ما هستیم. خداوند بر ما عقل داد، چشم داد، گوش داد، زبان داد، به خاطر آنه که ما کارهایی کنیم، سخنهایی گردانیم خدا و رسولش راضی باشم. به خاطر راضی کردن بعضی بنده‌هاش کارهایی میکنیم که از اون کار خداوند هم راضی نیست، پیغمبرش هم. باز امید جنت داریم. کاری کنیم که کارهای در این دنیا کرده ما سبب روز قیامت به جنت داخل شدن ما شود. سلامت باشین. خدا نگهبان تا باشه. همه شما را از برای الله دوست می‌دارم. اگر سوال اگر پیشنهاد شید مرحمت رقم‌های تلفنی ما هست +7 39 982 90 03. ان شاء الله در همین کانال ما هم هست. ابونه شدن فراموش نکنین، پنپیسات کنین تا از نوارهای نو ما با خبر شوید. البته برادر تاجیک شما هستم. ما شرط نیست تاجیک ازبک باشیم، روس باشیم، کسی نباشیم. البته مسلمان باشیم همیشه ما کافی است. خب الحمدلله 4-5 زبان خوب میدونیم. زبان ازبکی، تاجیکی اخمای روسی و با بعضی زبان‌هایی که کم کم آموخته شدیم. خدا نگهبانتون. السلام علیکم محمد و آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین.